আমার বক্তব্য ইতি করলাম, ইতি করবো ইনশাআল্লাহ। একবার মুহাব্বত বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী মুস্তাফার সিরাতকে সামনে রাখবেন, খানদানে আহলে বাইতে মুহাব্বত প্রেম ভালোবাসাকে সামনে রাখবেন। কবি বলছেন যে সামনে সিরাতে মুস্তাফা दर्श है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफा दर्श है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफा दर्श है रहबरी के लिए। और हमें क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए, ये हश्र में तुम कहाँ हम कहाँ, जब न होगा कोई मेहरबान। हश्र में क्यों करो है बिना, ये हश्र में तुम कहाँ हम कहाँ, जब न होगा कोई मेहरबान। बन के रहमत हुजूर आएंगे हर उम्मती उम्मती के लिए, ये हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। मोहब्बत बोलें सुबहानाल्लाह। আজকে তোমার আমার করতে করতে কিন্তু বেরাদার আমাদের জীবন শেষ। ঈমানকে মজবুত রাখবেন, আর বেরাদার সকলের সঙ্গে মিল মোহাব্বত ভালোবাসা প্রেম রাখবেন। কেন ওই মোহাব্বতের নাম হচ্ছে ইসলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ये हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। जानो फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए, जानो फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। आयत करीमा তেলাওয়াত করেছি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, এই ইমানদার বান্দারা, ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো, ওয়া কুনু মাস সাদিকিন, সত্যবাদীর সঙ্গী হয়ে যাও।